watched the champion going down. Ang matagpulong kinabuhian na bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya. Usa ka nunay maminaw mga kapaglaong sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumpanya. Pagtuog paglaong higala na watagalong. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na. For ye are brought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Kadtong adunay espirituhanon nga pagdumala sa simbahan, kinahanglan nga maghimo og mga paagi og mga paagi diin ang usa ka higayon mahatagan sa matag miyembro sa simbahan sa pagbuhat og bahin sa buhat sa Dios. Dili kini kanunay nga nahimo kaniadto. Ang mga plano wala pa matuman sa hingpit diin ang talento sa tanan magamit sa aktibong pagserbisyo. Mga kapaglaom, uban ni ako samtang atong pagatun-an ang lain na usab nga topiko mahitungod sa atong pagboluntaryo sa buhat sa Ginoo. Mga trabaho sa pagbansay sa mga miyembro sa simbahan. Kapaglaom, ato ning tun-an din hilang sa Let's Pray Toledo, diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Mayong gabi kanimo kapaglaom diha sa dakbayan sa Asturias, Balamban, Tuburan nga kanunay nga nagapaminaw diri sa atong programa sa AWR Toledo. Daghang salamat mga kapaglaom nga niining mga higayon sa gihapon no. Kitang tanan nagapakig-uban sa atong maanindot og matahom nga programa. Mga kapaglaom, mga atong panahon karon dili gyud maayo no. Bag-o pa gyud ko naabot gikan sa Cebu City og mga kapaglaom dito nagulan-ulan. Apan sa gihapon mga kapaglaom, dili ka na sa babag nga kita makapaminaw sa atong mga programa. Ako sa ginagreet maayong gabi o ginatimbaya ang ato nga mga kapaglaom diya sa Aluginsan, Pinabungahan, and of course diri sa atong very own district diri sa may Toledo City. Maingon man mga kapaglaom sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw diha sa Negros Occidental and Negros Oriental. Daghang salamat mga kapaglaom sa kanunay ninyong pagpaminaw sa atong mga kapaglaom diya sa Calatrava, San Carlos, Canlaon, Gihulngan ug sa mga kabukiran, mga kabahin sa bukid sa Negros Occidental or bisan pa sa Oriental mga kapaglaom. Aduna kitay mga aktibo nga tig paminaw. Gani mga kapaglaom alang sa ato nga opening pagbasa no sa ato nga memory verse rather mga kapaglaom. By the way, sa tanan nato mga kapaglaom diha nga adunay access sa ato nga live
makita kita mga kapaglaom sa AWR Hope Radio Toledo nga Facebook page. Ang ato nga key text makita sa tong screen nagaingon, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo kini sa kinasing-kasing ingon nga sa Ginoo ug dili ingon nga alang sa mga tawo. Kapaglaom makita na siya sa Colossians or Colosas 3:23. And gani kapaglaom, niining nga higayon, niining nga takna, niining kagabihon sa pagpadayon nato sa atong programa, ablihan nato kini kapaglaom pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalaygon may gugmaon og langit do na mga Dios, tag-iya ka Ginoo sa mong tagsa kahulam nga kinabuhi. Aniya kami Ginoo, nagaduol kanimo, nagahangyo nga ikaw maghatag kanamo sa imong grasya og panalangin. O Dios, wala kami laing handong kundili mao ang pagdawat sa imong panalangin pinaagi sa imong mga mensahe. O Ginoo, among gipangayo kanunay ang imong gugma o ang imong kaayo. Pasabta kami sa imong mga pulong o Dios. O ginaot nga kanunay kaming maka-realize nga kami nang inanglan kanimo. Tabangi kami Ginoo sa pagsabot niini. Abli among hunahunag kasing-kasing sa ngalan ug gawom ni Ginoo Hesus. Amen. Sa gihapon kapaglaom ikaw, ako kitang tanan nagsaulog, nagkayusa nining atong programa nga Let's Pray Toledo, diin dili ka maginusara sa pag-ampo. Amo nga programa mga kapaglaom imong mapaminawan kada Lunes, Martes ug Huwebes sa gabi. By the way it's been a while mga kapaglaom nga nakatingog kita diri sa radyo nga live gayod mga kapaglaom. Sa katong niaging semana ang kasagaran ninyo nga nadungog mga kapaglaom, replay ra kato siya. Tungod kay aduna tay gihimo nga evangelistic effort or pagwali mga kapaglaom or seminar ngadto sa Captain Claudio og nagbunga kini mga kapaglaom og 21 ka mga katawhan nga nidawat diha sa pagpangalagad isip nagsunod og nagtuman sa balaod sa Ginoo og nagsunod sa mga prinsipyo ni Kristo. Pagkaanindot mga kapaglaom. Mo na nga ang atong radyo mga kapaglaom katong niagi nga mga semana nakadungog kita og mga mensahe apan dili kato sa live. Gani mga kapaglaom, we are live ng mga kapaglaom balik. Sugod kagabi kauban ni kapaglaom Beng and ni kapaglaom Jason may gabi day ka ninyo no. Salamat sa inyong pag-volunteer gayud gahapon. And ang atong programa mga kapaglaom gikan ni siya alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Sa tanan nga gustong magpaabot sa ilang mga prayer request, aduna kitay text line mga kapaglaom nga pwede gyud nato magamit o ikaw nagagamit Smart, TNT or Sun, isend kini sa 0932-302-7106. Akong balikon, isend kini sa 0932-302-7106. Kung ikaw kapaglaom nagagamit Globe or TM, isend kini sa 0966-176-2068. 0966-176-2068. Kapaglaom sa akong giingon kanina, we are live sa atong official Facebook page diri sa AWR Hope Radio Toledo. Pwede sad ka makapaabot sa imong mga prayer request. Pinagi sa atong comment section mga kapaglaom. And speaking of comment section, anaa diha nakapin ang ato nga mobile app mga kapaglaom nga My Tuner. So inaot nga kitang tanan naka-download na kita na mga kapaglaom aron kung dili magani maabot sa coverage sa radio ang ato nga dapit apan makadungog gihapon kita sa programa. Sama sa ginahimo mga kapaglaom sa usa sa bookstore diha sa Cybergate sa may Fuente Osmeña mga kapaglaom. Iya gyapon na under sa Robinsons. Nag-play sila mga kapaglaom of AWR Toledo nga program. And I am so grateful and happy mga kapaglaom to be a part of their ministry nga naga-play sila mga religious songs. Og nini nga takna mga kapaglaom, akong dasig ang tanan nga ipaabot na ninyo inyong mga prayer request, inyong mga lulan, mga kabalaka
ato ng ampuan diri mga kapaglawom. Dili mo ko maingon nga kana siya 100% nga pagatumanon apan ako nagatuo mga kapaglawom kung kabubuton kana sa Dios iya kanang ihatag kanatong tanan. And mga kapaglawom, sa ato nga mga kapaglaom nga gusto magpaabot sa ilang nga mga prayer request, ang ato nga sibyaan mga kapaglaom gusto gyud mo dawat sa tanang mga prayer request. Apan kung usahay dili ka gusto kapaglaom nga i-live ang ato nga mga prayer request tungod kay maulaw ta, may ma-mention ato nga ngalan, or dili ka ganahan nga madungog ka sa uban nga tao nga imo silang giampo, don't you worry mga kapaglaom, because ang ato nga programa mga kapaglaom magaampo gyapon in secret diri sa station, dili na to i-air. Apan kung gusto nimo kung dili i-air mga kapaglaom ang imong nga ngalan or ang imong prayer request, butangi ka nag word nga confidential sa pinakauna nga portion sa imong text message aron kapaglaom matagaan san mi og kinang gitawag nga matagaan mi mga kapaglaom og warning nga dili day ni sa i-air. So kapaglaom, just keep tuning in because Let's Pray Toledo will be right back after playing this two beautiful and wonderful music. Nawalay kapahingan. By the hand and make me face the twisting sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across that lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. All my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. Know that I'm alone, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. Know that I'm the Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all
There's nothing in this life compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'll stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith and lost again. I'll give you my heart, I'll give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. I'm searching for salvation once again. Living in this place full of wickedness and guilt. My life was ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing in this life compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'll stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith and lost again. I'll give you my heart, I'll give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. Nothing can separate us from the love of God. For you are my altar, my everything to me. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. Wow, what a wonderful music atong nadungog mga kapaglam. Restoring my heart, restoring my altar. What a wonderful song mga kapaglaw, no? Nga gipabot ka nato ni Sister Honey and ni Brother Dale. Blessing mga kapaglaw in this guys ang atong ulan ining takna sa kagabihon, no? Yes, let us praise God through it and keep safe, no, sa atong mga kapaglaw. Hilabi na sa mga nagabiyay nining takana. Alright, so diri kita makapaglaom sa atong pagtuon sa giingon ako ganiya. By the way, atong title mga kapaglaom, mga atong
chapter 8 sa libro nga The Counsel for the Church. Here I am, Lord, send me. Nagaingon din mga kapaglaom, unsa man ang labing dako nga mahatag sa tao ngadto sa uban. Of course, mga kapaglaom, for me, it is service nga tong mahatag sa uban nga labing dako. Kay ngano? Service actually can be paid with money. Karang kinasing-kasing gid nga serbisyo. Dili ka tong serbisyo mga kapaglaom nga trabahoan nimo para makakwarta ka. There are times nga mostly or I mean all siguro mga kapaglaom sa tong panahon, no? Ang atong serbisyo, mostly lagi mga kapaglaom. That's the correct word. Mostly. Or sa ato pang pinulungan, kasagaran, ang mga tao nagserbisyo para sa kwarta. Apa na dunay mga tao mga kapaglaom nga nagaserbisyo nga wala nag-apas og kwarta. And you know what? Ang mga tao nga sama ni ana, muna yung mga tao nga naka-offer og something sa uban nga dili mabayaran sa kwarta. Kay bisan unsa pa kadako mga kapaglaom ay mo ihatag kanila, feeling nimo it is still not enough. Sa diha nga ang usa sa simbahan mag-organize mga kapaglaom, no? Tuguti ang ministro nga magbuhat sa mga miyembro. Kinahanglan tudluan sila unsaon sa pagtrabaho nga malampuson. So sa ato pa sa sulod sa church, ang matag kaigsuunan, ang matag kapaglaom or matag katawhan nga nadiha, they are tasked mga kapaglaom, they are taught nga mag-practice sa gitawag nga service. Kinahanglan mga kapaglaom kamauta sa pagserbisyo, kamauta mga kapaglaom sa pagtrabaho. Himuo nga ang ministro mugahin og labaw sa iyang panahon sa pag-edukar kaysa himuo nga ang ministro mugahin og labaw sa iyang panahon sa pag-edukar kaysa pagsangyaw. So, kailangan mga kapaglaom, no, nga naadi ay mas kung ikaw ministro ka, ako mayroon na ito mga kapaglaom, aspiring to be one, di ba? Naagid ay dapat ang pag-educate, pag-train mga kapaglaom mo sa mga kaigsuunan. Kaya of course, if you wanted some manpower, maabot ang panahon mga kapaglaom, kinahanglan mo sila, at least na-train na, kamaw sila mag-ampo, kabaho na sila mo kanta, yan, maingana ang kapaglaom, no? Himua. So, patudluan niya ang mga tao unsaong paghatag sa uban sa kahibalo nga ilang nadawat. So, wala lang nimo gitudluan. Kung dili imong gi-encourage nga ipasa mga kapaglaom, no? Nindot kayo nga itong discussion. Samtang ang bagong mga kinabig, kinahanglan, tudluan sa pagpangayo og tambag gikan ni adtong mga eksperyensyado sa buhat. So sila kinahanglan usab nga tudluan nga dili ibutang ang ministro sa dapit sa Dios. So kaning mga tao tudluan pud sila, i-educate sila. Nga kining mga ministro nga inyong gikuan, wala ni siya nakatupong sa Ginoo. Dili ni siya balaan. Dili na siya reverend. Bitaw na sa church, sa Seventh-day Adventist Church, we never called ourselves as reverend because we should not be revered by people, or may unta nga dili sila mohatag sa ilang reverence ngadto kanamo. Tinuod man nga mga propeta sa Ginoo sa unang panahon, dili pwede nga sultian og dautan. Mao man sad sa mga ministro, but we do not think of our ministers as holy people, but instead they are people or mga katawhan, mga paglaom nga makasasala sad sama sa uban, no? Prone to temptation sa mga kapaglaom. Ang labing dako nga tabang nga mahatag sa atong mga tao mao ang pagtudlo kanila sa pagbuhat alang sa Dios. Yes, it's true mga kapaglaom, because the church will die kung ang ministry mahunong. Mo nay angay nato nga timan-an, muhunong lang gani og sangyaw mga kapaglaom, muluyang makaigsunan. Muhunong na gani og reach out, maluyang kaigsunan. Siguro nga murag lain po, pero kung sa pagkaon pa murag nagsigil lang mong noodles. Nga naman, balik-balik na lang inyong gibuhat. Wala na mo'y variety of activities nga maoy magapalig-on sa inyong mga pagtuo. Nga maoy magabansay sa inyong mga pangunahuna.
nga maoy magatabang kaninyo sa mga buhat sa panahon nga naay mga pangutana. So, gaingon, sa pagsalig diha kaniya, gitudlo pa ni, dili sa pagministro. Himua nga sila makakat-on sa pagbuhat sama sa gibuhat ni Kristo. Pauban na sila sa iyang kasundaluhan. Mga na mga paglaw. Ang mga katawhan sulod sa simbahan, they should be taught nga unsa, mahimo silang sundalo. Onward Christian soldiers. Mga nang giingon sa usa ka awit, no? So, diri mga paglaom, ang pagtulunan ngailang nadungog dili makahikap sa kalag. Dili ba kita mohimo og personal nga pagpaningkamot alang kanila? Dili pa ko na tamuhimo. Ang tawag nga ihatag diha sa mga dalan, kinahanglan ipahayag ngadto sa tanan nga adunay aktibong bahin sa buluhaton sa kalibutan. Nga sa mga magtutudlo og nga adunay aktibong bahin, ngadto sa mga magtutudlo og mga leader sa katawhan, katong nagpas-an og bugat nga mga responsibilidad sa kinabuhi sa publiko, mga mananambal og mga magtutudlo, mga abogado og mga maghukom, mga opisyal sa publiko og mga negosyante, ingon diri makapaglawom, kinahanglang hatagan og tin-aw lahi nga mensahe. So kuno sa buhat sa Ginoo mga kapaglaw, adunay lahi nga paregon nga nagluto ka, spiritual food man na. Depende mga kapaglaong pud usahay sa pagluto sa usa ka tawo ang demand sa pagkaon nga naa kaniya. Kay nga naman, kung ang usa ka tawo mo luto og simple nga pagkaon, of course ang muduol diya og mukaon katong mga simple ra gud nga mga tawo. Or atong mga tao nga simple ra mo kaon. Simple ra mo pili og pagkaon. Pero katong mga tao nga gusto sila makapaglaom og mga mahalon, so sila og mga grabe gyud ka matawag na to makapaglaom, grabe gyud nga mga pagkaon ka expensive. Dili sila mo kaon og kanang mo settle man ta sa less nga na may more. Mao na ginaingon sa businessman, no? Why not settle for more kung why settle for less if there is more? Pero makapaglaom, we are taught bisan pa di ay sa pagministeryo mga kapaglaom, pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga unsa ingon diri sa mga edukado, kinahanglan isulti sa nato na sa mga edukado. Kabalo mo believe kay ko ni Mrs. White mga kapaglaom, kay nga naman bisan grade 3 ra siya, ang iyang mga sinulat maka-reach out sa mga edukado, maka-reach out usab sa mga dili edukado. Sahiran ka na mga kapaglaom, ang ani nga klase mga kapaglaom sa talento or hiyas kagihatag sa Ginoo, praktiso ni sa sulod simbahan. Ani nga klase sa serbisyo. Nagaingon ni dire mga kapaglaom, unsa may kapuslanan sa usa ka tawo kung maangko ni ang tibok kalibutan ug mawala ang iyang kalag, o unsa ihatag sa usa ka tawo baylo sa iyang kalag. Marcos 8:36 o 37. Ang ngadto sa ilang mga lubnganan nga wala pa himangno tungod kay sila gihukman pinaagi sa panagway o gipasa ingon nga walay paglaom nga mga sakop. Apan bisan sa ilang pagtan-aw nga walay pagtagad, gipakita kanako nga kadaghanan nila nga klase na bugatan sa kalag adunay linibo kadato nga mga lalaki nga gigugutom sa espiritual nga pagkaon. Dagan sa opisyal nga kinabuhi mibati sa ilang panginahanglan sa usa ka butang nga wala nila. Jutay lang sa ila ang nagsimba kay nagabatyag sila nga wala sila sing benepisyo. Adunay mga tao o mga kapaglaom, no? Sama ning mga opisyal or mga taas na kayong naabot, wa sila'y panahon sa pagsimba. Kay para nila, why benepisyo para nila? Tinoon man po, dili po sila kakwarta ng sigig simba-simba. Kakwarta ba ka? Kaya di mo na pangwarta ang simba-simba. Ambot lang po sa uban, mga kapaglaom. Kaya naamay mga panghuna-huna po, moingon nga, reliyon, pangwarta ra na. Sundog ra na sa reliyon sa mga tao nga utang na to, gikan sa Amerika. Pero kabalong mga kapaglaom, dili mo na makapadato ang reliyon.
Ambot lang kung usa ka ka-leader nga mangingilad pero kabalo mo kapaglaom. Sa tinud anay lang ang mga tao nga sama nila nga naa sa taas nga antas sa edukasyon naggigutom sila makapaglaom sa spiritual nga mga butang. Og sa sulod simbahan og wala ta mahanas sa pagserbisyo sa mga tao sama nila, kinsa may moadto para nila makapaglaom sa pagsulti sa mao nga mga pulong. No? So, unsa may arang na makapalig-on sa usa ka simbahan. Diri kita makapaglaom kung saan unsay arang nga makapalig-on simbahan ingon diri. Kinahanglan karon alang sa pagpalig-on sa atong mga simbahan mao ang nindot nga buhat sa maalamon nga mga mamumuo sa pag-ila sa og pagpalambo sa talento diha sa simbahan. So, ang leader mga kapaglaom kinahanglan unsa? Maalamon sa pagtudlo kung unsaon pagpalambo ang unsa talento nga naa sa simbahan. Dili mga kapaglaom maayo po di ay nga usa ka leader imo lang tanan nga buluhaton. Di na nimo tagaan ang uban. Kun dili ihatag nimo sa tanan nga membro kay ang imong bahin nila binadiri sa Pilipinas no ang uso diri sa ato distrito ibok distrito ba kapag laong utang nato na 20 ka simbahan ikay mo trabaho ana tanan iba ka mamatay sa iyo pa kay sa imong kinabuhi tiguwang na ka so mga kapag laong ginatudluan po di ay nga kinahanglan ang ministro iya sad i-delegate or iya sad ibilin or iya sad nga kung tampa nato ang kandila sa mga matag kaigsuonan nga nagagunit og kamatuoran iya nang dagkutan nga kini mohatag og kahayag uban lamang ang Ginoo og sila dili kay siya ra permi pastor o ministro ra kanunay mga kapaglaom dili din na siya maayo nga practice kay ngano sa sulod sa simbahan kung usa ka leader kinahanglan imong mabalhin ang suga ngadto sa mga tawo. Kanang ilang yung ma-realize mga kapaglaom nga aduna sila bahin or kabahin sila sa buhat sa Ginoo. Kung support lang mga kapaglaom, okay na sa support. Apan, gidasig kita ni Ellen White nga kining talento sa sulod simbahan kinahanglan maggamit gyud. May kamukanta pakanta. May kumusulti pasultiya. Tagai og higayon. Sa po talento nga maedukar alang sa pag-alagad sa agalon no katong uban sulod simbahan daghan kay talento pero dito sa gawas gigamit sayang kaayo maayo unta musulat og mga nindot nga mga sululaton tag-as kilaw mga grado sa eskwelahan pero wa gid sila mag-compose mga paglaom og mga awit nga para sa simbahan or mga basahon nagaingon diri kadtong magabuhat sa pagduaw sa mga iglesia kinahanglan maghatag sa mga kaigsunan og mga instruksyon sa praktikal nga paagi sa pagbuhat sa misyonaryo nga buhat. So, dili necessary mga kapaglaom nga wali ra gyud tanan kun dili naay gitawag nga practical missionary. Unsa man ning practical missionary ug unsay available nga serbisyo nga mahatag nimo kapaglaom ngadto sa mga katawhan gamitan na himuan na kaya mo na kabubuton o gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, niningatak na sa kagabiyon mga kapaglaom. Medyo nalapas sa gamay atong oras sa atong diskusyon. But anyways, I'm so glad and happy to be with you all. Inaot nga doon natin nakatunan mga kapaglaom. Karon, padayon lang pag-send ang inyong mga prayer request mga kapaglaom. Kay humanining awit, ako magabalik og atong basahon ang inyong mga prayer request. Sa tao nga siya tuwa sa langit layuan nahibalo sa kasing-kasing o kinahanglan sa atong paglakaw para yun talang ay naasiya nagtanaw nagatiman Naasiya,
Diyos kahibulungan siya, makikuban ako. Niya kita sa mga paghantos o pagagulo sa kaso. Nakasayod siya sa ligid lang kay naasiya, nga nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya, kay ikaw pinapanuniya. Naasiya si Jesus, punta-punta, higala siya. Langkaw ba, langkaw niya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, naasiya si Jesus, punta-punta, higala siya. Lakaw ba, langkaw niya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, uban siya nimo. Ang Diyos kahibulungan siya, uban siya nimo. Dili ka na mag-iusara, magauban siya. Mupan siya. Welcome back mga kapaglawom sa atong programang Let's Pray Toledo, diri lamang no sa atong istasyonan. And so niningatak na mga kapaglawom, magabasa kita sa atong mga prayer request. Gipaabot kini kanato sa atong live stream and also diri mga kapaglawom no sa atong numero nga gipang basa no. So ani ang mga kapaglawom from Kapaglawom Jomar, ingon siya nga ay paampo niya ang mga DQ siblings, ang iyang mga anak no. Mga makabugwas siblings. Praying no sa ilang pagtubo. And sa ongoing evangelistic effort ngadto sa Calamba, Cebu City. No, atong i-appeal sa pag-ampo mga kapaglawom. Let's also pray for the health of Kapaglawom Feb Bacalian with baby Kiara and baby Keren. And of course, I pray na ito mga kapaglawom ang review ni Kapaglawom Uni, Kapaglawom Leia, Kapaglawom Riri, and Kapaglawom Max. Suban sa ilang mga kaubanan and ilang mga friends mga kapaglawom. In preparation sa ilang pag-take sa board is coming March 2024. So mga kapaglawom, atong iduko atong mga ulo nining takna sa kagabiyon, maghimo kita og pag-ampo. Dalaygon, langit non og may gugmaon na mga Dios, tagya ka Ginoo sa mong tagsa kaulam nga kinabuhi. Aniya kami Ginoo, nagaduol kanimo nining takna sa kagabiyon. Una sa tanan nagpasalamat sa kinabuhi Ginoo. Imo kaming gilugwayan hangtod karong mga orasa, among nabatunan ang imong grasya ug imong panalangin. Ginoo, sa amo nga pagduol kanimo, ani ang mga lulan og mga paghangyo nga gusto namong ipaabot. Una sa tanan akong giampo ang makabugwas siblings or DQ siblings. Ikaw Dios, magatabang kanila sa ilang pagtubo nga hinadlokon diya kanimo, mahimong mainampuon, mahimong matinumanon. Ginoo,
Wala kami laing handom nga ang mga bagong henerasyon mo tubo nga mag-aalagad diya sa imong buhi nga ngalan. Niningatak na ako sa ginapil sa pag-ampo ang ongoing nga evangelistic effort ngadto sa Calamba. Sa Cebu City, Ginoo, imong nakita ang kadasig sa mga kaigsuunan under Ginoo sa leadership sa Capitol Center SDA Church. Uban ni Pastor Buhos. Imo nakita Ginoo ang ilang dedikasyon, gani ako nagapanginaot nga ikaw magahatag sa panalangin sa maong buhat. Imo Ginoo ang makatawhan ditong dapita mo pundok og mga katawhan nga abling panghunahuna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong mga pulong og mensahe. Aniya sa Dios ang prayer request ni Kapaglaom Fe Bacalian. Nagapangayo sa Ginoo og maayong panglawas. Maingon man sa iyang mga apo si Baby Kiara and Baby Karen. Patubuan sila o Dios nga adunay maayong panglawas. Patubuan sila nga managko silang mahinadlokon diha kanimo og maandam sa dakong buhat diha kanila. Ginoong Dios, ako sad ginapil sa pag-ampo ang review nga ginahimo ni Kapaglaom Yuni, Kapaglaom Leia, Kapaglaom Riri, Kapaglaom Max, og sa ila pang mga higala ug mga kaubanan. Ako nagapanginaot Ginoo nga ikaw maghatagan lang kalampusan sa umalabot nga board exam sa physicians. Praying o Dios nga mahimo silang manilampuson sa ilang pagpaningkamot. Salamat sa imong gugma, sa imong kaayo, o sa grasya sa pagpaminaw nining pag-ampo. Sa ngalan o gawin ni Jesus. Amen. Kapaglaom, maminaw sad kita og sa kaawit and human ini Kapaglaom ako magabalik sa pagbasa sa nabilin ng mga prayer requests. Holy Father, love me still. I have fallen from your will. I am broken. Hear my humble cry, my cry. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender all of me. I have wandered for so long, tired and weary on my own. In your arms I know I'm home, oh God, my God. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender all of me. Take my life and make it yours, Lord. Fill me with your love. You are all I need. I surrender. I surrender. I surrender all of me.
back mga kapaglawom sa atong programa nga Let's Pray Toledo. Dili ka maginusara sa pag-ampo. Kapaglawom niningatak na no sa kagabiyon. Diri na kita sa ikaduhang pagbasa sa atong mga prayer request. So okay, ani atong mga prayer request mga kapaglawom nga nahabilin. Una is let's pray mga kapaglaom sa mga kapaglaom nato, mga newly baptized ngadto sa Captain Claudio. No, katong niaging Sabado, natay 21 ka mga mamiling kalag, or I should say mga kapaglaom, mga katauhan nga nidawat kang Kristo nga ilang personal nga manuluwas. Ay mo na sila karong matinumanon sa Biblia, matinumanon sa balaod sa Ginoo, kay ilang nabati ang grasya sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Ikaduha mga kapaglaom, atong iampo ang Adapt a Ministry sponsorship nga kini magpadayon. And also nagpa-pray si kapaglaom Meli Acabo no sa health and family and sa safety. Kapaglaom niningatak na atong iduko ang ato nga mga ulo alang sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalaygon og langitnon nga Dios, tag-iya kasamong tagsa kahulam nga kinabuhi. Salamat Ginoo niini nga takna nga sa gihapon kami nakapaabot sa among higayon sa pag-ampo. Ginoo, sa ikaduha nga bahin kami nagaduol kanimo, nagahangyo niining pipila lamang ka mga paghangyo o Dios. Una, sa imo nakita aduna kitay mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga midawat sa santos nga bautismo tung niaging Sabado. Ngadto Dios sa Captain Claudio adunay 21 ka mga nagdesisyon. Adunay mga bag-o pagayod Ginoo sa pagtuo Adventista del Septimo Dia. Kani o Dios, ako silang gidasig. Ako ikaw gihangyo o Dios nga dasiga ang matag usa. Nga sila dili mawala, magpabilin sa pagtuo, magmapinadayonon sa pagtuman sa imong kasuguan, pinaagi sa pagpakita sa gugma nga ilang nabati nga naha kanimo. Ako sa ginapil Ginoo sa pag-ampo ang Adapt a Ministry sponsorship nga kini nagapadayon sa pagsuporta sa mga nagkadaghan nga mga aspiring ministers, dili lang diri sa Pilipinas, bisan pa nagkalahi nga dapit sa tibok Asia or sa tungod kini kay usa ka international nga ministry Ginoo, dili ilalim ang suporta nga ginahatag sa mga financiers niini. Panalangini sila o Dios ang ilang mga panudlanan og bisan pa ang ilang mga expenses Ginoo, himua nga dili lang kaayo bugat. Dili ilalang gayud Ginoo nga sa gihapon matagaan og pagtagad ang ilang personal expenses. I-bless ang ilang mga panimalay, tagay sila good health o ginaot nga mahimong maayo ang panginabuhi sa matag sponsor niini. O Dios, ako sa ginapil sa pag-ampo ang prayer request ni kapaglaom Meli Acabo nga ikaw magapanalangin sa iyang panimalay, tagaan og mayong panglawas, ilabi nagproteksyon sa matag adlaw, sa bisan asa man sila maabot, sa bisan unsa milang pagabuhaton, kining silang tanan Ginoo, anaa diya kanimo. Akong ipasalamatan ang higayon nga imong gihatag kanamo nga kami makaampo. Salamat sa imong gugma o Dios og sa pagpasaylo sa mga sala, sa ngalan o gawom ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, kapaglaom, diri na kita karon sa ato nga conclusion nining takna sa kagabiyon. Kung inyong nainumduman, kita kapaglaom nag-isgot sa gitawag nga pagserbisyo. Usa ka padasig mga kapaglaom nga kung kita di ay tawgon sa Ginoo. Ingno na tong Ginoo, ipadala ko Ginoo. Di na data mamalibad.
Di na ta malibad nga Ginoo, napakoy hotdon nga mga trabaho, napakoy humanon, napakoy ani, napakoy ana sa panahon nga tawgon kas Ginoo, ayaw gyud pamalibad. Kay ngano man, ikaw giandam niya sa usa ka buhat, and that is to serve other people, mga kapaglaom. We live to serve others. We live not just a person alone in an island, because no man is an island. In other words, mga kapaglaom, gikinahanglan natong usag-usa, whether you like it or not, mga kapaglaom. Kung saan man imong daghan imong kwarta o guway mamaligya, kung saan man imong mga kapaglaom ay mong yuta kung wala kay kapalitan og tanong. Unsaon man nimo makapaglaom ang imong posisyon ug walay mo suporta nimo. Kapaglaom sa ato pa, service is the thing nga atong gikinahanglan aron mga kapaglaom nga mahimong mas hayahay or magpadayon sa pagpadagan sa kinabuhi sa usa ka tawo. So mga kapaglaom, gidasay ka matagusa nga himuon nato mga kapaglaom ang paghatag sa atong buhi nga Dios sa ato nga serbisyo. Bisan pa walay sweldo, walay bayad, apan giserbisyohan nato ang mga katawan sa Ginoo. Pangutanay mo kaugalingon kapaglaom, nagserbisyo na ba kag sugod sa mga tao bahalag dili ka bayaran? O wala pa, sugdi karon dayon kapaglaom. So diri kita mga kapaglaom sa pagpasalamat, atong pasalamatan unas tanan atong buhi nga Dios sa iyang kaayo. Tagaan ka na yung safety, mga kapaglaom. Ang atong stasyon na nagapadayon, healthy nga nagahimo sa pagsibya. In behalf sa Adventist World Radio, I would like to thank the Central Visayan Conference. Ilabi na sa atong presidente, kapaglaom Pastor Charles Nogra, Communication Director, kapaglaom Pastor Lilord Arangues. We also have our crew, mga kapaglaom dito sa station. Atong station manager, si kapaglaom Pastor Efren Ortega, and ang inyong production manager kapaglaom Ron Sheridan Gilaran. Daghang salamat sa atong mga media missionaries nga kanunay kitang giapil sila mga pag-ampo sa atong media board, sa atong mga kaigsuonan, mga elders, and everyone around supporting AWR Toledo. Thank you so much, mga kapaglaom. Nining takna sa kagabiyon, ako lamang magabilin. So, usa ka saying nga nagaingon, Jesus will never fail you. Kani mga kapaglaom, niningatak na atong iduko ang atong mga ulo for our closing prayer. Dalaygon, may gugmaon og langit nun nga Dios. Imong nabati ang mga minsay nga among angay handumon. Isip usa ka Kristiyano nga nagtuman og nagtuo diha kanimo. Hinaot ang pagserbisyo sa uban, walay pang duha-duha. Pagserbisyo sa uban nga walay babag. Pagserbisyo sa uban, bahalag walay benepisyo. Pagserbisyo sa uban, bahalag walay sweldo. Mo'y anaa sa among kasing-kasing o Dios. Gikan karong higayuna hangtod sa hangtod. Among gipasalamatan ang higayon nga nakapaabot kami og mga prayer request. Gani Ginoo kami nagapanginaot kadtong tanan. Imong tagaan og pagtagad o Dios. Ikaw maluoy sa matag usa kanamo. Magatabang sa among mga gilook forward sa unahan nga kini mahimong manilampuson kay kini uyon sa imong kabubuton. Ikaw lamang Ginoo nasayod kung say uyon sa imong kabubuton. Kami nagapanginaot kami wala masipyat sa among gipangayo kanimo. Apan kung nasipyat man kami o Dios, pasabta kami pinagi sa imong mga tingog. Ginoo, daghang salamat sa pagpaminaw nining pag-ampo. Salamat sa katumanan nining tanan. Kini akong gina-appeal sa pag-ampo tungod lamang sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Kapaglaom, og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa minsay sa paglaom nga si Jesucristo mubalik. Nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's
Let's Pray Toledo. where you don't have to pray alone. You spoke the words and all the worlds came into order. You waved your hands and planets filled the empty skies. You placed the woman and the man inside the garden. And though they fell, they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand amazed at the wonder of your deeds, and yet a greater wonder brings me to my knees. Lord, I praise you because of who you are, not just for all the mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. You're all the reason that I need to voice my praise because of who you are. One holy night you brought your promise from a virgin, and promise grew as he revealed to us your heart. Enduring love displayed throughout his crucifixion.